बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा, इसकी क्या तफसील है, ये आपसे ज़िक्र करते हैं। और अल-यमन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक सख्त किस्म का केस आ चुका है इलेक्शन कमीशन में, जो कि उनकी नाअहली पर मुंतज हो सकता है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बेटे भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। इन सब पर हम बात करते हैं। और वो कौन सी शराइत हैं कि जिनकी बुनियाद पर PTI की जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, उसकी भी हम आपसे तफसीलन जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। आपके इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानी की हालत में हैं, जो मुश्किलात की सूरत में हैं। उन सब का ख्याल रखना, उन सब की इफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त करना उन्हीं लोगों की ज़िम्मा है कि जो दाएँ बाएँ बेहतर माशी पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। अगर हमारे खाने में 10 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं इफ्तारी के वक्त, तो हम उनको कम कर दें, 8 कर दें, 6 कर दें। अगर 4 हैं तो हम उनको 2 कर दें। बाकी जो 2 हैं वो उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन माओं और उन बेटों के लिए जो करीब हैं, जो पड़ोस में, जो हमारे इर्द गिर्द गुर्बत की सतह पर पहुंच चुके हैं या उससे भी निचली सतह पर हैं और इफ्तारी के लिए उनके पास खाने पीने को कुछ मौजूद नहीं है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की इन कोशिशों, काविशों को और इस इखलास को कबूल फरमाए, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं इस खबर से कि मौलाना साहब की जो क़ुव्वत है सियासी तौर पर, अगरचे पार्टी की पोजीशन असम्बली के अंदर एक छोटी सी तादाद में होती है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब की हिकमत और बसीरत और उनकी जो स्ट्रीट पावर है उसकी वजह से हमेशा की हुकूमतें उनसे डरती रहती हैं। लेकिन PTI की हुकूमत ने और PTI की जमात ने बहैसियत जमात मौलाना साहब की इस हद तक तज़हीक की और इस हद तक उनको यानी गिराने की कोशिश के लिए उन्होंने उस तरह का झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा, ये तो है PTI के लोगों के लिए गुनाह या जुर्म तो है नहीं कि जो अब झूठ बोलकर किसी को डिग्रेड करने की कोशिश करें। तो इसके वजह से PTI को अच्छी खासी यानी सीटें मिल गई KPK के अंदर। वो तीसरी बार भी हुकूमत बना चुके हैं। तो मौलाना साहब की पावर से हर एक डरता है। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जिस वक्त जब मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च के नाम से लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो पूरी हुकूमत की कांपें टोंक रही थी, वो जो मशहूर है। तो सारी हुकूमत परेशान थी और उस वक्त उनके वजीरों ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ही मौलाना साहब के साथ डील कर सकती है। तो बिल आखिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलिंग हुई या जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की जो यकीन दहानी थी उनके ऊपर मौलाना साहब ने वो ख़त्म किया था। तो अब मौलाना साहब फिर से पर तोल रहे हैं कि वो एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस हुकूमत को चलता कर देंगे। अब देखने की बात यह है कि मौलाना साहब इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और मौलाना साहब का ये भी बयानिया रहा है सियासी जमातों का कि एहतजाजात के ज़रिए से किसी हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब फिर एहतजाज करने का फ़ायदा क्या है जब हुकूमत नहीं गिरा सकते आप? तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं और तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त उनकी ये है कि जी 10 हल्के खोले जाएँ, उनकी स्क्रूटनी की जाए और जिस तरह के इमरान खान साहब ने 2013-14 में कहा था जी कि 4 हल्के खोलें, इसी तरह अब ये 10 हल्कों पे आ गए हैं। और नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ के हल्के इसमें शामिल हैं। तो ये कोई हो सकता है कि इनके हल्के खोले जाएँ और ये कभी भी नहीं होगा। अब याद रखें, कभी भी पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन नहीं होगा कि कोई हारने वाली जमात ये कहे कि ये इलेक्शन दुरुस्त है, मैं अपनी हार को तस्लीम करता हूँ। और PTI तो बिलखुसूस नहीं करती। यानी KPK में इतनी बड़ी धांधली हुई है, पूरी TTP इनके लिए लगी हुई थी इनको जितवाने के लिए, तो वहाँ ये पूरा तरीके से हुकूमत बना रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है, बाकी इलाके में धांधली हुई है। और इस तरह उन्होंने दूसरी जो है वो है हमारी ख़वातीन को रिहा किया जाए, और तीसरी जो उनकी शर्त है कि हमें एहतजाज करने का हक दिया जाए। एहतजाज का हक ही दिया था कि 9 मई का वाक़या आया है, और 3MPO न लगाया जाए, दफ़ा 144 न लगाया जाए। तो इन 3 शराइत के साथ अगर ये शर्त हुकूमत तस्लीम कर लें तो हम हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं। गोया कि PTI कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसा माहौल बनाया जाए या ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो सके या बेहतरी आ सके। ये कभी भी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इमरान नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया जाती उम्रा में। ये बात भी एक हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर भुट्टो हो या इमरान खान हो,
یا تو یہ لوگ وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ان کی پوری فیملی فرسٹ فیملی کا پروٹوکول لے رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ تختے پر آ جاتے ہیں اور اس وقت ان کی پوری فیملی کو رگڑا لگتا ہے، جس طرح کہ نواز شریف کی فیملی کو لگا، ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کو لگا، اور عمران خان کی فیملی بھی اس رگڑے میں آئی ہوئی ہے۔ تو ان تمام حالات سے اب چونکہ عمران نواز شریف کے لیے حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو ان کے بیٹے بھی واپس پاکستان آ چکے ہیں، یہ سیاستدان یہ بھی نہیں کر سکے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یعنی مشکلات سے نکالیں گے، جو اپنی فیملی کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے وہ انہوں نے 25 کروڑ عوام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ کہہ کر، یہ بتا کر کہ ان کے اوپر 2 ہفتے کی ملاقات کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے بھی اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور پولیس جو ہیں انہوں نے مل کر اڈیالہ جیل کے ارد گرد سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو دہشت گردی کرنا چاہ رہے تھے، جن کے پاس کوئی نقشے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ساری کاروائی جو ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ عمران خان کو یہاں سے منتقل کیا جائے کسی اور جیل میں، اور اس کے لیے ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ تو اب عمران خان کی وہ جو منتقلی تھی وہ تو نہیں ہو سکی ابھی تک۔ بہرحال ان کی جان کو خطرہ اور سیکورٹی خطرات کے پیش نظر ان کو لیے 2 ہفتے کی جو ہے وہ ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا صورت بنتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، مختلف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں چونکہ بہت سے لوگ عمران خان صاحب سے بلا جھجک ملاقاتیں کر رہے تھے، اور یہ بھی تھا کہ عمران خان اور پارٹی کے درمیان رابطہ جب بہتر ہو جائے گا تو جو احتجاجی تحریک مولانا صاحب چلانے کی طرف جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کیا رول ہوگا، ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے دیکھا جا رہا تھا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں اس چیز سے عمران خان کو دور رکھنے کے لیے گویا کہ یہ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں منتقل کیا جائے گا تاکہ اس طرح کی مشاورت اور ہر وقت کی ملاقاتوں سے بچا جا سکے۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دے دی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ محمد کفیل نامی شخص کی زمین 735 کنال تھی جو علی امین گنڈاپور نے ہتھیا لی۔ علی امین گنڈاپور نے جسے بعد میں بیچ کر گاڑی خرید لی، اور وہ گاڑی ڈکلیئر کی اپنے اثاثوں میں، لیکن زمین اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کی۔ اس کی سکروٹنی کی جائے کہ اگر وہ زمین ان کی تھی نہیں تو انہوں نے بیچی کیسے، اور اگر ان کی تھی جس وجہ سے انہوں نے بیچی تو وہ انہوں نے اثاثوں میں ڈکلیئر کیوں نہیں کی۔ تو اس طرح ایک لحاظ سے علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا ہے۔ 26 مارچ کو ان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 26 مارچ کو یہ حاضر نہیں ہوں گے چونکہ اس کو ڈیلے کریں گے، اور یہ ایک خوفناک قسم کا مقدمہ ہے جس میں علی امین گنڈاپور کو یقینی طور پر بڑا رگڑا لگ سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کہ بہت سے اور دوسرے قوموں میں بھی وہ اپنا شہرت رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، سو اس حوالے سے بھی، اور جو اس وقت انہوں نے حکومت کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی ویسے یہ عجیب ریاست ہے کہ جہاں ایک اشتہاری بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، ویسے ہمارے یہاں صدر بھی بنا ہوئے تھے اشتہاری۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اس کو دیکھنا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے اور ان کو کیسے اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔